हारून साहब, पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर तो बात होगी, मगर एक बात तो बताइए, पूरा हफ्ता गुजर गया, खबरें तो आप देते हैं, कोई बड़ी खबर नहीं अभी तक आपने दी हमें। बड़ी खबर होती है तो वो हो तो फिर आपको देंगे ना। वो इंग्लैंड में एक पता नहीं हिकायत है या वाक़या है, एक नामानिगार से एडिटर ने कहा कि इतने दिन हो गए तुमने कोई खबर नहीं दी तो तुम्हारी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। तो उसने अगले दिन खबर दी कि मलका के गले में जूतियों का हार पहना दिया गया है, उसकी तस्वीरें भी भेज दी। तो तफ्तीश हुई तो पता चला कि उसी ने किया था ये काम रात की तारीकी में। तो खबर कोई हो तो देते ना। खबर आज ये बड़ी है वैसे जी। अभी इस वक्त खबर मिली जब मैं आ रहा था स्टूडियो की तरफ, तो कंफर्मेशन का कोई तरीका नहीं, लेकिन सोर्स बहुत अच्छा है कि अमेरिका के इनिशिएटिव पर पाकिस्तान और अमेरिका के मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं। और ये ख्वाहिश तो दोनों तरफ से पाई जाती थी और इनडायरेक्टली बात भी हो रही थी। अब जाहिर है कि अब हुकूमत भी ऐसी आ गई है। खान साहब तो जाहिर है उनसे नाखुश थे, अमरीकी बहुत खुश तो खैर वो पाकिस्तान से नहीं हो सकते, वो रियासत पाकिस्तान से नाराज़ हैं, वो खान साहब से नाराज़ नहीं हैं अफ़गानिस्तान की शिकस्त की वजह से, जिसके ज़ाहिर है वो खुद ही ज़िम्मेदार हैं, जंग तो कभी उन्होंने जीती नहीं है। लेकिन बहरहाल फाइनली पाकिस्तान और इंडिया के मुज़ाकरात शुरू होने वाले। खबर तो बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी सतह पर हारून साहब मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी पार्टियां हैं वो इस तरफ क्यों नहीं देखती, क्यों नहीं बातचीत करती? वो देखिए ना, बातचीत तो जब लोग हिजान का शिकार हों, गुस्से और नफरत का शिकार हों, तो पहले तो उसको ठंडा करना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा है, दो बहुत अहम बयानात आए हैं और दोनों को मीडिया ने नज़रअंदाज किया है। एक, फवाद चौधरी ने कहा है कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो सकता है, और एक बात मुशाहिद साहब ने कही, मुशाहिद हुसैन सैयद ने, सेनेटर जो हैं नून लीग के, लेकिन वो अपनी आज़ादाना राय रखते हैं चीज़ों के बारे में, कि पाकिस्तान में जमहूरियत तब भले फूलेगी, ये उसका मफहूम है, एग्जैक्ट अल्फाज नहीं है, वो अल्फाज भी आप कहें तो मैं नकल कर दूंगा, मेरे पास महफूज हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत तब फले फूलेगी जब लोग रावलपिंडी की तरफ नहीं देखेंगे या वाशिंगटन की तरफ नहीं देखेंगे। ठीक ठीक ठीक। और ये उसूली बात है, अपने पाँव पे खड़े होंगे जिस दिन, तो उस दिन होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि बातचीत होती रही है, आखिर वो उस दिन बातचीत ही हो रही थी ना जिस दिन खान साहब मना कर रहे थे कुरैशी साहब को, शाह महमूद कुरैशी को, टेलीफोन ना सुने, और इसके बावजूद उन्होंने टेलीफोन सुना। खान साहब के मना करने के बावजूद क्यों सुना उन्होंने टेलीफोन? जी, इसलिए सुना कि वो बहुत अहम मैसेज था और मोस्ट प्रोबेबली वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से था। फिर आपको पता है मौलाना तारिक जमील मिले हैं जी, अगरचे वो टाइट लिप रहे, उन्होंने कोई बात बताई नहीं है, समझदार आदमी हैं, जहांदीदा आदमी हैं। तो एजाज उल हक साहब जाके मिले। फिर ये है कि वो तैयार थे, नून लीग भी तैयार थी, नवाज शरीफ तैयार थे मई में इलेक्शन का ऐलान हो जाए, इलेक्शन ही हो जाए, ठीक है। और लेकिन जाहिर है वो चाहते थे कि भाई खान साहब भी कोई बात माने। अच्छा, और इस पे गुफ्तगू भी होती रही। ये भी मैं आपको बता दूं कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक और असद उमर, इनका राब्ता रहा है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और दूसरी पार्टियों से भी बात करते रहे हैं। पार्टियों के दरमियान गुफ्तगू ख़त्म कभी नहीं होती। सही। बज़ाहिर ये है कि बड़ी बहुत सख्त फ़ज़ा ख़राब भी हो, तलख़ी हो बहुत हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कम्युनिकेशन का चैनल खुला रहता है। आपने गौर नहीं फरमाया, इतना बड़ा वाक़या हो गया है, मीडिया में उस पर बात ही नहीं हो रही कि खान साहब ने लॉन्ग मार्च तो कैंसिल कर दिया। क्यों? प्रैक्टिकली कैंसिल कर दिया, ऐलान नहीं किया। आपकी बात मान ली? नहीं, मेरी तो क्या माननी थी। देखिए ना, ये एक आइडिया एक जहन में नहीं पैदा होता, बाज़ औक़ात बहुत से जहनों में पैदा होता है। मैं तो कोई उनसे रब्ता नहीं किया, जो बात की टेलीविजन पे की, और बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है। जैसे पहले उन्हें उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा, नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन वो ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। इतने हबस में आज वो कह रहे थे शेखुपुरा के जलसे में कि मैं यहाँ खड़ा हूँ स्टेज पे, यानी तन्हा अकेला आदमी खड़ा हूँ, इर्द गिर्द कोई नहीं है, और मुझे इतने हबस महसूस हो रहा है, गर्मी महसूस हो रही है, तो आप लोगों को क्या हाल होगा। तो बड़ी हिम्मत की बात है। कल साहिवाल के जलसे में बाय द वे बीच में ये बात आ गई कि लोग, बारिश के बाद सड़कें बंद हो गई
تو کھیتوں کی پگڈنڈیوں پر چلتے ہوئے آئے. وہ بات کل ادھوری رہ گئی تھی جلسے کی. جی اور جلسے تو بہت بڑے ان کے ہو رہے ہیں. خیر بہرحال نواز شریف یہ چاہتے تھے کہ خان صاحب آئیں, پیپلز پارٹی بھی چاہتی تھی خان صاحب آئیں اپنے لوگوں کے ساتھ اسمبلی میں. اس میں کچھ بات چیت ہوئی بھی, لیکن پھر آگے نہیں بڑھ سکی. لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں, جو سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے, آخر کار یہ ڈائلاگ ہی ہوگا, اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. دو چیزیں ہوں گی لازماً, ڈائلاگ ہوگا یا الیکشن ہوگا, اور الیکشن ہوگا یا نہیں, ڈائلاگ بھی ہوگا الیکشن بھی ہوگا. اس فضا کو ٹھنڈا کیے بغیر, ان تلخیوں کو ختم کیے بغیر, یہ میڈیا کو ڈرایا جا رہا ہے, لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. وہ آپ صدر صاحب نے آج خط بھی لکھا, چلے اس پہ بات کرتے ہیں. تو یہ سب اتنی تلخ فضا میں جمہوریت نہیں پھل پھول سکتی. اس میں بے یقینی پیدا ہوتی ہے, معیشت تباہ ہو جاتی ہے, دولت ملک سے باہر چلی جاتی ہے یا تجوریوں میں بند ہو جاتی ہے. ایک شعبہ تھا کنسٹرکشن کا, پراپرٹی کا, وہ پھل پھول رہا تھا, اس میں بھی ٹیکس لگا دیے ہیں, آج ٹیکس کی شرح بھی بڑھا دی ہے. بات چیت کرنی پڑے گی, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اچھا, اس میں ایک بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں آپ سے عرض کر دوں. جی دیکھیے, ضیاء الحق کے دور سے لے کے آج تک کبھی کوئی جمہوریت نہیں رہی ہے. یعنی بھٹو کا جو دور تھا, آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھٹو نے بڑی زیادتیاں کی, اپنے مخالفین پر زندگی کا کافیہ تنگ کر دیا, اور اس سے بھی جمہوریت کو بہت شدید نقصان پہنچا. مگر یہ کہ جیسی تہذیب تھی, وزیر اعظم با اختیار تھا اور وہ فیصلے کر سکتا تھا. اس کے بعد تو کہ وزیر اعظم آیا ہی نہیں. جس نے کوشش کی تھوڑا سا بھی با اختیار ہونے کی, ان کی اپنی بھی غلطیاں تھیں اس میں. وہ مشاہد صاحب نے ٹھیک کہا, یہ پنڈی کی طرف دیکھتے ہیں, پنڈی کی طرف دیکھنا چھوڑیں اور واشنگٹن کی طرف دیکھنا چھوڑیں, تو ہی جمہوریت آئے گی, سیاسی جماعتوں کی جمہوریت تشکیل ہوگی. اس کے بعد تو جو بھی آیا اس نے اختیارات استعمال کرنے کی کوشش کی تو وہ گیا, اور اس کی وجہ ان کی اپنی غلطیاں بھی ہیں. ان کی جمہوری تشکیل پارٹیوں کی نہیں ہے, مضبوط نہیں ہے. اور کیا حاصل ہوا جی, یہ بتائیں کیا حاصل ہوا؟ افغانستان میں آپ نے کیا حاصل ہوا کیا؟ چین کے ساتھ آپ نے تعلقات بہتر ہوئے, روس ہوئے. پہلے تو وہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تھی کہ دفاع اور خارجہ امور میں ان کی بات مانی جائے. اب تو وہ اکانومی بھی کہتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اکانومی ٹھیک تو نہیں چلائی سولین حکومتوں نے. ٹھیک 50% اکانومی کالی ہے. جب آدھی اکانومی جو ہے وہ ٹیکس ہی نہیں دے رہی ہوگی تو کیسے ملک چل سکتا ہے؟ لیکن بہرحال وقت آ گیا ہے, اس پہ گفتگو کی جائے, اور کھل کے گفتگو کی جائے. اس پہ بھی گفتگو کی جائے کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ہوگا تو قومی اتفاق رائے سے ہوگا. یہ لوگوں کی آمادگی سے ہوتا ہے, یہ جبر سے نہیں ہوتا, دباؤ سے نہیں ہوتا. یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکتی, یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں نہیں کر سکتی, یہ کوئی ایک پارٹی بھی نہیں کر سکتی. یہ ایک فضا اس کی بنانی پڑے گی. اور دیکھیے, کسی اچھے آئیڈیا کو اس لیے نہیں ترک کر دینا چاہیے کہ وہ لوگ اس پہ آمادہ نہیں ہیں. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, آمادہ تو ایک دن لوگوں کو ہونا ہی پڑے گا. وہ حقیقی جمہوریت آئے گی, سول ادارے بنیں گے, تو پھر ہی ملک آگے چلے گا نا. ٹھیک ہے.